Masya Allah. Alhamdulillah. Setiap hari adalah ujian dari Allah ya, supaya kita naik naik derajatnya, naik naik Amin. derajatnya di mata Allah dan Rasulnya, di mata hamba Allah semuanya. Amin. Alhamdulillah, eh, kita sudah berada di komunitas Magnet Rizki. Semoga ini adalah jalan terbaik ya. Maksudnya, kenapa sih kita perlu eh, berada di komunitas Magnet Rizki, Bunda? Saya ingat waktu Ustadz Nasrullah mengatakan di IMT gitu, semuanya itu ilmu Allah gitu loh. Ilmunya Allah itu banyak gitu. Apa namanya? Dan semuanya bagus. Namun di Magnet Rizki ini adalah diinikan, ibaratnya tuh dikurikulumkan, dirapihkan gitu loh. Ilmunya Allah dirapihkan supaya menjadi riyadhah, supaya menjadi eh, bisa kita praktekkan sehari-hari dengan mudah gitu ya. Tujuannya adalah ya s- seperti layaknya kita eh, menjadi Allah menciptakan kita itu kan menjadi khalifah fil ardi gitu loh. Apakah kita layak menjadi khalifah fil ardi? Seorang khalifah itu memang tidak harus memiliki jabatan ya, tapi seseorang khalifah itu adalah dia mampu memimpin dirinya dan lingkungannya serta alam sekitar untuk menjadi lebih baik di mata Allah dan Rasulnya. Dan semoga melalui ilmu magnet rizki ini kita bisa menjadi lebih baik di mata Allah dan Rasulnya. Ya, apa namanya? Setiap hari ibaratnya tuh eh, kita menjadi ibaratnya di magnet rizki itu teman-teman kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang berprestasi di hadapan Allah dan Rasulnya gitu ya. Tidak hanya berprestasi di hadapan Allah, tapi juga di hadapan umatnya Rasulullah. Menjadi Amin. umat kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allahumma kita sholli. ini adalah menjadi umat kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Dan kabar Amin ya mengenai Rabbal Gaza, teman-teman, Masya Allah ya, Israel kembali eh, apa sih, mengubur hidup-hidup rakyat Palestina, teman-teman. Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, dan dunia tutup mulut ya, dunia terdiam ya. Tapi hati kita tidak bisa diam, hati kita berbicara, teman-teman ya. Semua ini adalah cermin ajaib dari Allah untuk kita terus memperbaiki diri, untuk kita taubat holik ya. Taubat holik itu tidak mudah ya. Apa namanya? Taubat holik itu apa nama adalah jalan jalan keajaiban ya. Kalau kita pengen ajaib, insya Allah taubat holik, katakan bahwa semuanya benar, saya salah. Ketika kita menghadapi kondisi yang tidak nyaman, entah dengan pasangan, entah dengan anak, jalan keajaibannya itu adalah saya salah, dia benar. Prakteknya itu adalah memang itu kurikulumnya gitu loh teman-teman ya. Entah dengan keluarga, entah dengan siapapun gitu. Untuk yang memiliki pasangan, pastinya Allah angkat derajatnya lebih lebih apa namanya lebih lebih tinggi lagi ya. Untuk yang tidak memiliki pasangan di dunia, Allah sudah siapkan pasangan di akhirat. Dan pada dasarnya di dunia pun kita sudah memiliki pasangan. Tidak ada di dunia ini yang hidupnya tidak berpasang-pasangan. Kita saja kadang merasa tidak punya pasangan, saya tidak punya suami. Padahal sebetulnya teman-teman kita ini semuanya sudah diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Alhamdulillah. eh, Yuk kita mulai pikir pagi. Mohon izin ya kalau ada yang tidak eh, tampil di layar nanti saya tambahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من أولئك ربهم. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من من ربه. ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إيش؟ الله أكبر اللهم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atas sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Masya Allah. Ini jadi ya perisai rezeki ya teman-teman ya. Kalau kita merasakan tidak nyaman di tubuh kita, itu sebetulnya adalah ada perisai rezeki di dalam tubuh kita. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ya Allah yang maha mengetahui yang goib dan yang nyata, wahai Rob pecinta langit
pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya, godaan untuk berbuat syirik pada Allah, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini sebarkan ya kalimat ini ke dalam seluruh sel-sel di dalam tubuh teman-teman. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna wa asbahal mulku lillah rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, kami masuk pagi, sedang kerajaan hanya milik Allah, Tuhan penguasa alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar memperoleh kebaikan, pembuka rahmat, pertolongan, cahaya, berkah dan petunjuk di hari ini. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, kalimat syahadat, agama Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama Bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ini 100 kali yuk teman-teman. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah
الله وبحمده سبحان 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 الله وبحمده. Alhamdulillah, nanti teman-teman silahkan genapkan 100 kali ya teman-teman ya. Dicicil dengan ba'da salat. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ini juga dilengkapi 10 kali ya teman-teman. Alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه
أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. Silakan nanti dilengkapi ya teman-teman ya sebanyak-banyaknya. Kemudian kita nanti membaca sholawat ya sepanjang perjalanan sehari ini 1.000 kali diniatkan teman-teman. Kemudian membaca apa namanya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ini juga diniatkan 100 kali ya teman-teman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sudah selesai teman-teman ya kalau dari ini sudah selesai. Ada kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak teman-teman? Masih ada waktu sekitar 7 menit. Monggo teman-teman. Ganti menyanyi aja. Mana sih nanti? Mau diganti? Nggak mau nonton ini? Bosan ya? Ganti. Sini. Sama ayah. Ya Eh, ganti. Ya. ada pertanyaan, Bu Indah? Bu Indah mengajukan pertanyaan? Oh tidak. Oh ya. Jadi saya sedang berusaha mencari zikir Hasan Albana yang lengkap, tapi belum ketemu qadarullah teman-teman. Jadi ini zikir yang ketemu yang ada slide-nya pagi ini. Atau kita coba dengan membaca, sekarang membaca ini ya teman-teman ya, al Asmaul Husna. Baik, mari kita dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahur Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaq Al-Fattahul Alim Al-Qabidul Basit Al-Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادم المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك يا ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi teman-teman, Allah memiliki Asmaul Husna. 99% itu adalah milik Allah. Ya. Dan 1% itu Allah bagikan ke seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta, teman-teman. Bayangkan, alam semesta itu tidak hanya bumi, tapi juga meliputi galaksi, ya,
kalau kita menyimak zikir Asmaul Husna dari Ustaz Nasrullah, dari mulai bumi kemudian mengecil, 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 mengecil sampai tidak terlihat sama sekali, itulah alam semesta. Gitu. Seandainya seluruh ilmu orang-orang alim di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini dikumpulkan, itu itu hanya seujung kukunya, teman-teman ya. Jadi ya Allah ya, kita ini tidak kita ini hidup mulia bukan karena kekayaan kita, bukan karena ilmu kita, tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya ilmu kita kalau Allah tidak ridho ya. Apalah artinya kekayaan kita kalau Allah tidak ridho. Jadi jauh ilmu itu penting, tapi yang jauh lebih penting itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa namanya, amal soleh itu penting, tapi yang jauh lebih penting itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb ya. Jadi ini adalah semua yang ada di hadapan kita itu adalah cermin ajaib ya, cermin ajaib untuk kita. Kalau ada sesuatu hal yang misalnya eh, kan kita pengen ya kehidupan kita lebih ajaib ya kan, kemudian pasangan kita ajaib, anak-anak kita ajaib. Namun ternyata dalam kenyataannya ada yang belum bergerak menuju keajaiban ya. Berarti tugas kita adalah terus untuk menambah terus plus 6-nya gitu ya. Menambah terus plus plus plusnya, kemudian bergabung terus dengan komunitas yang luar biasa ya, komunitas yang memberikan plus 6 ya, eh, masuk ke taman-taman taman-tamannya Allah ya, taman-tamannya Allah dan Rasulnya itu di mana? Di majelis ilmu, teman-teman ya. Kajian-kajian itu adalah majelis ilmu. Insya Allah nanti malam saya diminta untuk mengisi kajian tentang keuangan. Semoga teman-teman bisa hadir ya. Eh, Biasa melalui Zoom bersama teman-teman gitu. Dan sebetulnya pagi ini ada majelis ilmu juga ya. Sebetulnya bukan majelis ilmu Magnet Rizki. Jadi kemarin saya share di grup, tapi ada yang bertanya mengenai duduk diam rezeki datang. Itu tidak tepat kalau pertanyaan duduk diam rezeki datang bukan tidak ditanyakan kepada orang yang tidak mengamalkannya. Maksudnya bukan orang Magnet Rizki. Jadi eh, tidak semua belum paham, tidak semua itu memahami apa konsep duduk diam rezeki datang, teman-teman ya. Insya Allah pada dasarnya duduk diam rezeki datang itu adalah mungkin teman-teman juga di sini ada yang baru mengenal Magnet Rizki ya, ada yang belum memahami, belum yakin, terlalu yakin dengan duduk diam rezeki datang. Pada dasarnya duduk diam rezeki datang itu adalah kita membuka terus perisai rezeki sehingga kita menjadi magnet ya. Jadi kita itu semua besi, semua magnet itu terbuat dari besi, tapi tidak semua besi itu adalah magnet ya. Bagaimana caranya supaya besi bisa menjadi magnet? Itu adalah dengan cara terus membersihkan diri dari perisai rezeki ya. Dengan cara tadi ya, dengan cara melakukan riyadhah ya, dengan cara melakukan masuk terus ke gua keajaiban ya. Ini masih ada, kalau masih ada waktu suruk ya, bagi apa namanya, kalau mau waktu suruk, sholat suruk boleh teman-teman ya, masih ada waktu ya, jam jam 6 jam 6 lewat ini masih ada waktu teman-teman, waktu suruk, dan nanti lanjut dengan waktu duha nanti sekitar jam 8 jam 9 teman-teman. Jadi konsep duduk diam rezeki datang itu tidak berdiri sendiri, bukan berarti kita malas-malasan ya. Malas-malasan itu sudah jelas itu perisai rezeki ya, itu tidak tidak kita lakukan. Duduk diam rezeki datang itu adalah dengan kita terus masuk ke gua keajaiban. Dan ke gua keajaiban itu bisa dibawa kemana-mana teman-teman. Bisa saat sambil memasak ya. Nah, tadi kan masih ada fasilitas tuh. Zikir pagi ini fasilitasnya belum banyak yang dipakai. Apa? Al-Malikul, zikir Al-Malikul masih masih ada jatah 100 kali sehari. Kemudian apa apa istighfar juga tadi kan masih ada jatah 100 kali. Kemudian belum ada surat Waqiah ya kan, Ar-Rahman. Kemudian surat Yasin, Al-Muluk. Nah, kemudian apa namanya, eh, solawat 1000 kali ya kan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kita solawat aja sudah. Jadi hati kita itu selalu bahagia, happy, berbunga-bunga teman-teman ya. Jadi apapun yang kita lihat dengan menggunakan mata kita itu hanyalah Allahu Akbar. Bisa jadi itu hanyalah kotoran dunia teman-teman.
hanya kotoran dunia ya, hanya untuk membersihkan hati kita yang belum bersih gitu. Jadi Masya Allah, bertemu dengan magnet rizki, masuk terus ke gua keajaiban, jalankan riyadhah-riyadhahnya teman-teman. Teman-teman cantumkan LOP sekuat mungkin ya. Ketika ada kondisi yang tidak nyaman, itu adalah paradox of candy, itu adalah bungkus permen, segera minta ke Allah. Ya Allah, saya minta permen yang manis ya. Minta misalnya tadi amanahnya selesai ya Allah, ini adalah jalan menuju amanah yang selesai, ini adalah jalan menuju saya memiliki omset ratusan juta per bulan, ini adalah jalan saya, oh, anak-anak saya ajaib semuanya ya Allah, anak-anak saya sekolahnya lancar ya, diterima di kampus yang bonafit gitu kan, diberikan lingkungan yang terbaik untuk anak saya, untuk lingkungan kita, diberikan rumah yang bagus, rumah yang mewah gitu. Kemudian diberikan mobil yang nyaman gitu. Silakan teman-teman ya, teman-teman ketika mendapatkan bungkus permen, minta permennya langsung sama Allah ya. Jangan dikasih kesempatan tidak tidak nyaman, segera minta permennya langsung sama Allah gitu ya. Ini permen, ini bungkus permen ya Allah, ini ya Allah gitu ya. Minta permennya langsung sama Allah ya. Ya inilah alhamdulillah jalan keajaiban di akhir zaman ya. Karena hidup kita itu makin cepat ya. Kenapa Allah hadirkan teknologi untuk menemani kita supaya beramal solehnya berlipat ganda ya. Dan hadirnya magnet rizki adalah supaya amal soleh kita juga berlipat ganda. Alhamdulillah itu saja dari saya. Iya, dahsyat sekali Bunda. Magnet Rizki ini kalau dikerjakan, Masya Allah, dahsyat sekali. Nikmat sekali ya. Kita bisa menemukan eh, komunitas Magnet Rizki, kemudian jurus-jurus Magnet Rizki, ya gitu. Kalau ternyata nih teman-teman bertemu dengan CTMR atau siapapun yang sudah menjalankan magnet rizki, tapi ternyata belum menurunkan garis kebenarannya masih tinggi, tidak apa-apa teman-teman. Itu adalah latihan kita untuk membersihkan hati kita. Ya, kan tetap jurusnya itu adalah nafsi-nafsi. Ya, nafsi. Nanti yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah diri kita. Itu bukan orang lain. Gitu kan. Gitu. Ingat perjalanan kita masih panjang ya. Setelah dunia itu ada